saudara-saudaraku, ya di tempat ini. Jalanan kita ini 100 tahun yang lalu itu tertutup dengan air, ya, bagian daripada laut mati. Saudara lihat ya, lembah ini ada garis-garis di batu-batu itu level airnya yang sebelumnya. Jadi tambah lama tambah surut, saudaraku, tambah habis. Only 1 years ago, so a lot of water in this The Dead Sea is salty water, very salty. It is not the saltiest in the world. There are 3 other corps of water that are more salty. Here, the average of concentration of salts and minerals are about 33%. Okay. There is a lake in Turkey called Tuz Gölü, the lake of the salt. It has about 36%. There is another lake in I think it is in the South Pole, in the Antarctica. It is about 40%. And some parts of Salt Lake in Utah, in the States, are also very salty. Anyway, this is the lowest point in the world. Now, where we are now, we are about 300 meters below the sea level. Oh, 300 meters below The sea Dead level. Sea is 425 meters below the sea level. And we are going to drive by a factory where they produce salts, all salts and minerals. Okay. Potassium, chloride, fluoride, manganese, magnesium, and all these chemicals. Luar biasa. Bapak Ibu, dan kita ini ada di dalam dataran yang paling rendah di dunia. Jalanan ini sekitar 325 meter di bawah permukaan laut, dan laut mati paling rendah adalah 425 meter di bawah permukaan laut. Daerah ini sangat asin sekali, ya, karena airnya mengandung 33% garam atau mineral-mineral yang lain. Kita akan melewati pabrik-pabrik yang membuat mineral ini, potasium, magnesium, fluoride, dan lain sebagainya yang diproduksi di tempat ini. Tetapi sesungguhnya ada danau juga di Turki yang garamnya mencapai 36%. Ada juga yang di Kutub Selatan di Antartika 40%, dan juga ada di Amerika di daerah Utah yang juga ada, ya. Magnesium factory. Oh, garam ini. Later on, when you are in Jordan, you will go to float in the Dead Sea. We don't say to swim in the Dead Sea because Float. difficult to swim. You just float, even Yes. if you don't know how to swim. You have to be careful not to let the water get into your eyes, and don't wear any metals like gold, silver, whatever. First, because the water is not only salty, it is oily. So you can lose your ring without feeling it. Plus, because of the concentration of the minerals and the salts, if you have silver, for example, and the silver is not pure silver, it becomes black immediately. It becomes black. There is no way to know if it is silver, pure silver, unless you put it in the salt water in the Dead Sea. If it becomes black, that means it is not pure. Yep. So better not to take your jewelry with you to the water.
Ya, jadi nanti kelompok ini, grup ini kita juga akan bisa berenang, bukan berenang, mengapung saudaraku di Laut Mati. Jadi saudara harus berhati-hati karena konsentrasi garam dan mineral-mineral lain itu sangat tinggi, sangat perih di mata saudara. Kita akan mengapung nanti pada waktu kita ada di sisi Yordania. Pastikan ketika saudara mengapung masuk Laut Mati, saudara jangan membawa metal ya, emas, perak, karena saudaraku seperti perak itu akan langsung berubah menjadi hitam warnanya. Saudara tidak tahu apakah itu asli atau tidak, jadi bisa rusak ya. Ya, ini garamnya semua, saudara lihat. Hans tanya, Ya, Hans tanya, kalau anda wire bra boleh? kenapa? Bra yang ada wire-nya gimana? Aduh, nggak dengar. BH yang ada ininya Pak, ada kawatnya. Ada kawat. Ada kawatnya Pak, BH. BH itu apa? Takut Pak. Itu pertanyaan nanti aja dijawab oleh dia sendiri. Yang ada wire-nya nggak boleh. Halo ya. Ya. Ya, jadi ini Laut Mati ya, saudara-saudaraku. Itu kan semuanya begitu, ada kawatnya. Saya enggak. Oh enggak? Aku harus cari yang nggak ada dong, atau aku cabut. Kayak yang kelas dalam aja, kelas dalam itu tuh yang ada Nggak punya kosel, nggak bawa. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini sebentar lagi kita akan tiba di patung Lot, patung istrinya Lot ya. Kita akan turun sebentar, foto 5 menit, hanya 5 menit ya, foto. Ya, jadi ada beberapa versi